वेलकम टू स्टोरी ऑन पॉइंट। आज वीडियो रे आपण माने जानिबा को पाइबे भारतीय मंदिर शैली विषय। भारत निजर ऐतिह्य गारिमा एवं पर्यटन स्थल पाई पूरा विश्व रे प्रसिद्ध। निजर भिन्न शैली अनेक कारुकार्य भारतर विभिन्न मंदिर समस्त को आकर्षित करे। भारतर अनेक गुड़िए मंदिर को लक्ष लक्ष संख्यार भक्त एवं पर्यटक आसंती। निजर आस्था पाई हेउ बा गारिमारे आकर्षित होई बुलिबाको आसंती। तेबे आजिर भिडियो रे भारतीय मंदिर शैली विषय चलंतु जानिबा। भारतर पूर्व ठारू पश्चिम उत्तर ठारू दक्षिण चारि दिगरे मंदिर देखिबाको मिलुछि। उत्तर भारत तुलन दक्षिण भारतर मंदिर गुड़िकर सुंदरता एवं भव्यता बहुत अधिक। दक्षिण भारत रे अनेक मंदिर देखिबाको मिले उत्तर भारत तुलन रे। दक्षिण भारतर मंदिर गुड़िकर सौंदर्य मध्य खूब अधिका। एगुड़िक प्रायतः 600 रु 700 वर्ष पुराणा हेले भी देखिले लागे नाही। उत्तर भारतर केतेक मंदिर हेला विरूपाक्ष टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, वेंकटेश्वर टेम्पल, रामनाथ स्वामी टेम्पल, ऐरावतपुरी, बृहतेश्वर टेम्पल, सावरीमाला, विठ्ठल टेम्पल। तेबे भारतर गोटिए स्थान उत्तर एवं दक्षिण रे मंदिरर एते भिन्नता काहेकि देखा जाए मन को निहाती प्रश्न आसे। सही समय रे उत्तर भारत रे बाह्य शत्रु मानकर आक्रमण खूब देखिबाको मिलुथिला, जहा द्वारा अनेक सांस्कृतिक स्थापत्य नष्ट होई जाइछि। प्राचीन भारत अनेक भव्य मंदिर गुड़िकु एक भिन्न पत्थर रे बना जाइछि, जहाकि ग्रानाइट एवं सैंडस्टोन कहा जाए। एही पत्थर व्यवहार करिवार कारण एहा खूब ओजनदार थिबारु थरे फिट करिदेले ताहा बाहर करिबा मुश्किल होई पडुथिला। मंदिर को सुदृढ़ करिबारे एहार व्यवहार हेउथिला। ता सह एथिरे निजर कारुकार्य प्रतिभा देखेबा अति सहज हेउथिला। एही पत्थर गुड़िक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एही अंचल गुड़िकरे अति सहजरे मिली जाउथिला। एही सबु स्थान प्राय दक्षिण भारत पाखापाखी थिबारु एहार व्यवहार दक्षिण भारतर मंदिर गुड़िकरे अधिक करा जाई आहुरी आकर्षित करा जाउछि। किंतु एहार द्वितीय पार्श्वरे उत्तर भारत रे काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, बिहार एही सबु स्थान गुड़िकरे एही पत्थर मिलिबा अति कष्टसाध्य एवं सेही समय रे एही पत्थर गुड़िक सेठाकु नेबार कौनसी साधन मध्य नथिला। तेणु उत्तर भारतर मंदिर गुड़िकरे एही पत्थरर व्यवहार देखिबाको मिले नाही, करा जाई नाही कहिले चलिबो। एहा परिवर्ते एही मंदिर गुड़िकरे इटा एवं काठर व्यवहार होईछि, जहाकि समय अनुसार धीरे धीरे नष्ट होई जाइछि एवं सेठाकर स्थापत्य मध्य नष्ट होई जाइछि। एहा सहित उत्तर भारतर राजांकु निज संपत्तिर एक बहुत बड़ अंश सीमा सुरक्षा पाई खर्च करबाको पड़ुथिला, कारण बाहर शत्रुंकर आक्रमण खूब अधिका थिला उत्तर भारत रे। सेथिपाई उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत रे मंदिर को नहीं एक भिन्नता देखिबाको मिले। उत्तर भारतर केतेक प्रमुख मंदिर हेला बद्रीनाथ, केदारनाथ, बिरला टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, खजुराहो टेम्पल। एठारे एते कम संख्यक मंदिर हेबार कारण मध्यरे मुख्य सेठाकार भौगोलिक स्थिति। उत्तर भारतर अनेक अंचल हिमालयर बरफ पहाड़ द्वारा घेरी रहिछि, जेउठी माटी समतुल मध्य नुहे। अनेक स्थान रे वर्षर अधा दिन बरफ द्वारा घोड़े होई रहिथाए, जहा द्वारा जनबसति गढ़िबा भी सेठारे कष्टसाध्य। बाह्य शत्रुंकर आक्रमण मध्य सेही अंचल को अनेक थर क्षति करैछि, जहा द्वारा मंदिर ध्वंस होई जाइछि। उत्तर भारत रे अण हिंदुंक द्वारा शासन अधिक देखिबाको मिले। अनेक सनातन संस्कृति को अण हिंदू माने लोप करि दैछन्ति। तेबे उत्तर हेउ बा दक्षिण उभय तो भारतर ही अंश। तेबे भारतर मंदिर गुड़िक निर्माण शैली विषय चलंतु जानिबा। आरंभ बेलर कथा भाबिले मन को आसे मंदिरर विषय वस्तु केउठु आसिला, केउठु आरंभ हेला मंदिरर परंपरा, प्रथमे केउ मंदिर निर्माण होइथिला। तेबे प्रथमरु देखिले मंदिरर कन्सेप्ट आम जीवन रे ही नथिला। इंडस वैली सिविलाइजेशन रु आमर सभ्यता आरंभ होइछि।
ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଚାଷ କରି ହେଉ ବା ପଶୁ ଶିକାର କରି। ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନବ ସମାଜ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ସମାଜରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଅନେକ ବିଷୟ ଯୋଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଜନବସତିର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରାଯିବାର ବିଷୟ ଆସିଲା ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଗଠନ ଶୈଳୀ, ବାସ୍ତୁକଳା ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାଜସଜ୍ଜା ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ବିହାରରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ୟୁପିର ଭିତରଗାଁଓର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଗୁପ୍ତା ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟର। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହିନ୍ଦୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ଟେମ୍ପଲରେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଭଗୃହ ରହିଥାଏ। ତାର ବାହାର 2ଟି ଗମ୍ବୁଜ ଆକାରର ସ୍ଥାନକୁ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ। ଗର୍ଭଗୃହର ଉପରି ସ୍ଥାନକୁ ଶିଖର କୁହାଯାଏ। ମଣ୍ଡପର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୂର୍ତ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାହନ ରଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାହନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଗର୍ଭର ଅର୍ଥ ୱୋମ୍ ଏବଂ ଗୃହର ଅର୍ଥ କୋଠରୀ। ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଭିତର ସ୍ଥାନ ବା ଇଣ୍ଟର ପାର୍ଟକୁ ଗର୍ଭଗୃହ କୁହାଯାଏ। ଇଂଲିଶରେ ଏହାକୁ ସେଣ୍ଟମ୍ ସେଣ୍ଟରମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କାରଣ ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ସେଣ୍ଟମ୍ ସେଣ୍ଟରମ୍ ଏକ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ରଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଗର୍ଭଗୃହର ଉପର ଗମ୍ବୁଜ ଆକାର ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଶିଖର କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ବିମାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶିଖର ଏବଂ ବିମାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ସମାନ କଥା। ଗର୍ଭଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୃହ ଥାଏ ତାହାକୁ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣକୁ ଦେଖି ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ 2ଟି ଶୈଳୀରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ନଗର ଷ୍ଟାଇଲ ବା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲ, ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ଶୈଳୀର ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ କି ଭେସାରା ଷ୍ଟାଇଲ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ନର୍ଥ ଏବଂ ସାଉଥର ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ।